अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिफ अकरम और आज मैं आपके साथ हल करने जा रहा हूं दिलसा की ये जो बुक स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इस बुक का लिखने वाला टेस्ट एग्जाम में नंबर 5 है। आपको पता होगा इस बुक में टोटल 6 इम्तिहान हैं। जो हर एक एग्जाम हर एक इम्तिहान जो इस बुक में है वो उसी तरह से है जिस तरह का आपको एग्जाम वाले दिन मिलना है। हर वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद पिछली वीडियोस वो नहीं देखते और डायरेक्ट जब एक इस तरह की वीडियो देखते हैं तो उनको कोई इस तरह की जो है ना वो समझ नहीं आती। ये बुक कहाँ से खरीदनी है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, किसी लाइब्रेरी से खरीद सकते हैं, जो भी मतलब बुक्स वाली, जरूरी नहीं अमेजोन, कोई भी और साइट हो जहाँ पे यही बुक जो है ना वो बेचते हो। ये जो adaptado a los nuevos modelos है ये आप वहां से खरीद सकते हैं। तो लिखने वाले टोटल 2 तारेयाज होती हैं। ऑप्शन 1 वो पक्का ही होता है जो हमने करना होता है और ऑप्शन 2 में हमारे पास जो तारिया 2 है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक अमूमन फोटोज के साथ होता है और एक जो है ना वो इस तरह से होता है जिस तरह का आज हम करने जा रहे हैं। फोटोज वाला इस तरह का होता है, आपको 4 पिक्चर्स बताई जाती हैं, आपने उस पिक्चर्स के बारे में बताना है कि ये बंदा पहले इस तरह से था, बाद में इस तरह से है। और जो पहला तारा है मतलब दूसरे तारे का जो पहला ऑप्शन है उसमें जो आज हम करने जा रहे हैं वो है इस बुक के पेज नंबर 102 पे और ये है 5वें एग्जाम का लिखने वाले टेस्ट का तारा नंबर 2 ऑप्शन 1। ये हम देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछा जा रहा है या हमसे क्या कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं tarea 2 elija solo una de las dos opciones। आपने ये जो 2 ऑप्शंस हैं इनमें सिर्फ एक जो दोनों में से एक ऑप्शन जो है ना वो इलेक्ट करना है या उसके बारे में लिखना है। En cada opción debe tratar todos los puntos। जो भी ऑप्शन आप इलेक्ट करते हैं उसके ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के बारे में आपने बात करनी है। आज हम करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे ऑप्शन नंबर 2 ताकि आपको पता चल सके कि दोनों ऑप्शंस में कितना जो है ना वो फर्क होता है। मुझे पर्सनली लिखने के लिए ये जो है ना ऑप्शन 1 हमेशा जो है ना वो आसान लगता है क्योंकि ये जो हमें गाइडलाइन दी जाती है या हमसे जो पूछा जाता है ये ज्यादा अल्फाज होते हैं तो इस तरह से हमें लिखने में आसानी हो जाती है। तो इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, usted tiene que escribir un texto sobre un jefe o un compañero que fue importante para usted। आपने एक इबारत लिखनी है जिसमें आपने एक कोलीग के बारे में जिसके साथ आपने काम किया या किसी बॉस के बारे में बात करनी है। क्या आपने बात करनी है उसमें? पहले नंबर पे un jefe o compañero de trabajo que tuvo, आपने उसके बारे में बताना है कि मैं अपने एक शेफे के बारे में बात करने जा रहा हूँ या अपने कंपनियरों मतलब अपने साथी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें आप उसका नाम बताएंगे या जो भी हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने लिखना है। दूसरा ऑप्शन है हमने लिखना है cómo era esta persona, वो बंदा किस तरह से कैसा था। ठीक है, उसमें आप उसको फिजिकली जो है ना वो भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या एज ए पर्सन वो कैसा था वो भी आप बता सकते हैं। ¿Qué trabajo estaban realizando? आप क्या काम कर रहे थे? ¿Por qué fue importante para usted? वो आपके लिए importante क्यों था? Si sigue viendo a esa persona, और अगर आप उसको अभी भी देख रहे हैं या उससे मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारिया इसलिए है क्योंकि इस तरह के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आ जाएं। जरूरी नहीं ट्रabajador के बारे में हो या कंपनियों के बारे में हो। आपसे पूछ सकते हैं कि आप लिखें एक क्लासमेट जो कि आपका एक क्लासमेट था उसके बारे में लिखना है। आपने बताना है वो कैसा था, वो आपको कैसे मिला, अब वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और अभी भी आप उसको देख रहे हैं, मिल रहे हैं उससे या नहीं। तो इस वीडियो में एक तो आपने ये सीखना है कि ये इसका हमने जवाब किस तरह से देना है। दूसरा ये सीखना है कि अगर ये खेफे या कंपनियों के बजाय वो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्लासमेट के बारे में लिखना है तो फिर इसी इबारत को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। या अगर वो आपको कहते हैं कि आपने एक कंपनियों एक पीसो के बारे में बात करनी है जो कि आपके साथ रह रहा है या रह रहा था, तो उसके बारे में आपने बात, या एक टीचर के बारे में बात करनी है। यही सवाल एक टीचर के बारे में है, यही सवाल एक क्लास फेलो के बारे में, यही सवाल आपने जो मकान में आपके साथ रहता था उसके बारे में लिखने, या कोई भी एक बंदा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, उसके बारे में बिल्कुल यही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम इसी इबारत को उसके लिए कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो आज हम आप सुनेंगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा मतलब लंबा कर रहा हूं लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसमें आपने ये देखना है कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं या फिक्रे हैं जो कि आप यहां से कॉपी करके उनका रट्टा लगा सकते हैं। वो हर एक के लिए मतलब इस्तेमाल हो सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए, चाहे टीचर के बारे में पूछा जाए, चाहे एक दोस्त के बारे में पूछा जाए, आपका बेस्ट फ्रेंड जो था वो आप उसको कैसे मिले, ठीक है, वो
कैसा cómo era su amigo, ये आपको कह सकते हैं, और बहुत दफा ये एग्जाम में भी आया है। ¿Por qué fue importante para usted? Y si sigue viendo a esa persona. ये लास्ट वाले तो मतलब ये सेकंड वाला और लास्ट वाला ये तो हमेशा सेम ही होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल कॉपी कर लें, रट्टा लगा लें, चाहे वो टीचर के लिए हुआ, चाहे वो क्लास फेलो के लिए हुआ, चाहे वो दोस्त के लिए हुआ, चाहे वो कंपानियरो ट्राबाjo के लिए हुआ, ये फिक्रे आपके लिए वो वैलिड होंगे। तो आज हम करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये जो रिडक्शन है ये, और मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूं कि आपने यहाँ से कौन कौन से ऐसे हैं जिनका आप लिख के उनका रट्टा लगा सकते हैं, चाहे किसी बारे में भी ये आपसे पूछा जाए तो आप वो बिल्कुल आपने रट्टा लगाया हो और बिल्कुल आप उसको जो है ना कर दे। ये रट्टे वाला इसको आपने गलत नहीं लेना, ये मैं खास तौर पे उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो कि बहुत दफा मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, कहते हैं यार हमें कुछ ट्रिक्स बता दो या इस तरह, तो इस तरह के जो दोस्त हैं ये उनके लिए। अगर आप अच्छे भले मतलब पढ़े लिखे हैं या आपको, तो आपको ये शायद जो है ना ये बात गलत लगे, लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको इस चीज की जरूरत है। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जवाब देते हैं अपने पहले पॉइंट का। पहला पॉइंट का था उन jefe o compañero de trabajo que tuvo, ये पहला फिक्र है, या un profesor que tuvo, un compañero de clase que tuvo, un amigo, su amigo। तो हर एक का आपने आगाज किस तरह से करना है, आपने करना है voy a hablar sobre un compañero de trabajo, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं voy a hablar sobre mi compañero de trabajo। voy a hablar, मैं बोलने जा रहा हूं, sobre ये तो आपने चाहे जिस बारे में भी हो ये आपने पक्का लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपने इसका आगाज इस तरीके से करना है voy a hablar sobre, मैं बोलने जा रहा हूं बारे में, किसके, un compañero de trabajo, एक काम का साथी, एक काम का कोलीग मेरा, के तुबे ये भी आपने हमेशा ही लिखना है। यहाँ पे चेंज सिर्फ हमने क्या करना है, अगर तो आप मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम में आ जाता है कि आप एक काम के कोलीग के बारे में लिखें, तो फिर तो ये इसी तरह से सारा आपको वैलिड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है आपने मेजोर अमीगो के बारे में लिखें, या मेजोर compañero de clase के बारे में लिखें, या मेजोर प्रोफेसर के बारे में लिखें, तो चेंज आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे voy a hablar, मैं बोलने जा रहा हूँ sobre un profesor que tuve। compañero de trabajo को आपने डिलीट कर देना है और वहां पे लिख देना है प्रोफेसर के तुबे, un profesor que tuve। या voy a hablar sobre mi mejor amigo, या un compañero de clase que tuve। ये सिर्फ आपने ये वाला जो है ना ये यहाँ पे एलिमिनेट कर देना, वो लिख देना। और उसके बाद ये भी सब के लिए सेम होगा, se llamaba, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, se llamaba Alberto Pérez, उसका नाम था यहाँ अल्बर्टो पेरेस। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं ख्वान रामोन, जो भी आपको आसान लगे, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। यहाँ पे आपने से यामाबा उसका नाम था, और आप मतलब इसी इबारत से आप 4-5 अपनी इबारतें जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, Cómo era esta persona, वो बंदा कैसा था। तो यहाँ पे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको फिजिकली जो है डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर मुझे ऐसे लगता है ज्यादा बेहतर होगा एज ए पर्सन आप हम उसे जो है ना वो डिस्क्राइब करें, मतलब आल्तो बाहो फेओ वापो, ये चीज ये इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप किसी के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए तो आपने उसके बारे में ये लिखना है, क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम एज ए पर्सन उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए आप बहुत ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने किया है como era esa persona, él era, ये भी आपने हर एक के लिए लिख सकते हैं। दूसरा फिक्रा जब आपने शुरू करना है जो होगा como era esta persona, तो आप लिख सकते हैं él era una persona muy inteligente, sincera y muy buen trabajador, या muy buen compañero, या muy buen profesor। मतलब सिर्फ एक लफ्ज चेंज करने से बिल्कुल यही इबारत आपकी एक आपके बेस्ट टीचर के लिए भी वैलिड है, आपके कंपेनियरो दे क्लासे के लिए भी वैलिड है, आपका मतलब जो भी हो। यहाँ पे आपने muy buen trabajador की जगह पे लिख देना है प्रोफेसर, या muy buen compañero, muy buen amigo, या muy buen compañero de piso। Él era वो था una persona muy inteligente, एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा, sincera बहुत सच्चा,
y muy trabajador اور بہت ہارڈ ورکر یا بہت اچھا ورکر. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا آپشن یہ آپ ہر ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف کون کون سا لفظ چینج کرنے سے آپ بالکل ڈیفرنٹ قسم کی اگر آپ نے عبارت لکھی تو آپ لکھ سکیں گے. اگلا ¿Qué trabajo estaban realizando? آپ کیا کام کر رہے تھے یا آپ کیا کرتے تھے, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ تھوڑا سا اسپیسیفک جو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے یہ اسپیسیفک ہوتا ہے اس بندے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ایک ٹیچر کی بات ہو رہی ہوتی تو وہ کہہ رہا تھا کیا asignatura le daba, آپ کو کون سا جو ہے نا وہ سبجیکٹ پڑھاتا تھا, یا مطلب یہ چینج ہوتا ہے صرف. باقی ابھی تک ہم نے جو دو پہلے دیکھے ہیں وہ ہم تقریباً ایک لفظ چینج کرنے سے سیم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کیا کام اکٹھے کرتے تھے, کیونکہ ہم اپنے کولیگ کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کا ہم اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں. los dos ہم دونوں, trabajábamos یہ آپ کے مطلب پاسٹ میں جو آپ کرتے تھے یہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا ہے. اور ہر آپشن میں جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ٹائم میں ہے, کون سے ورب کون سے ٹائم میں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ trabajo estaban realizando, آپ کیا کرتے تھے, یہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا, آپ کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہم لکھیں گے los dos trabajábamos en el almacén, ہم ایک اسٹور میں یا almacén میں کام کرتے تھے, de la empresa اس کمپنی کے, de la empresa en la carga y descarga de material, لوڈنگ اور ان لوڈنگ جو ہے نا وہ ہم مطلب ٹرالے لوڈ کرتے تھے اور ان سے سامان اتارتے تھے یا جو بھی اس طرح کا کارگا y descarga ہم کرتے تھے. almacén میں ہم کام کرتے تھے اور کارگا y descarga کرتے تھے. los dos ہم دونوں trabajábamos en el almacén de la empresa en la carga y descarga de material. اگلا ¿por qué fue importante para usted? تو یہ جو اگلا کویسچن ہوتا ہے آپ کے لیے وہ ضروری کیوں تھا, یہ بھی چاہے جو بھی ہو, چاہے وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو لگے گا تو ہر ایک میں آپشن میں ریپیٹ کرتا ہے, لیکن یہ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہی آپ کسی اور کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ٹیچر ہو, بیسٹ فرینڈ ہو, کولیگ ہو, وہ آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا, تو یہ بالکل سیم آپ سب کے لیے لکھ سکتے ہیں. اس کو بھی آپ کاپی کر لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو بھی ہوگا اگر کسی بندے کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھا تو میں یہی جو ہے نا وہ ضروری میرے لیے کیوں تھا, تو میں لکھوں گا fue muy importante para mí porque me enseñó muchas cosas y me ayudó mucho. بہت ہی آسان ہے. جو بھی آپ کا بندہ ہوگا, ٹیچر ہوگا, کمپانیئر ہوگا, آپ کا کلاس فیلو تھا, جو بھی تھا, کمپانیئر de piso تھا, fue muy importante para mí, وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. para mí porque کیونکہ me enseñó مجھے اس نے سکھایا, enseñó یہ مطلب ورب ہم نے کیا دیکھا ہے, fue importante, fue past کی بات ہوئی ہے, کیوں تھا, اس لیے enseñar ہوتا ہے سکھانا, تو ہم نے لکھا ہے enseñó اس نے سکھایا. me enseñó muchas cosas بہت زیادہ چیزیں, y اور me ayudó mucho میری اس نے بہت زیادہ مدد کی. یہ بھی آپ مطلب اس میں تو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بالکل کوئی چیز بھی, چاہے جس کے لیے بھی آپ سے پوچھا جائے آپ نے اس چیز کو جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ کر دینا. اگلا لاسٹ پہ si sigue viendo a esa persona, بالکل یہ بھی سیم, چاہے کوئی بھی بندہ ہو آپ نے یہ جو لکھ دینا ہے اور آپ نے سمجھ لیں اس کا صحیح جواب جو ہے نا وہ دے دیا کہ ابھی بھی آپ اس کو مل رہے ہیں یا ابھی بھی آپ اس سے رابطے میں ہیں, تو آپ بالکل یہ لکھ سکتے ہیں چاہے جو بھی جس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہو. ahora mismo él vive en Pamplona y yo vivo en Logroño, یا yo en Logroño, کیونکہ vivir یہاں پہ لکھا ہوا ہے, تو اگر آپ یہاں پہ vivo لکھ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہوگا, لیکن yo en Logroño تو پھر بھی سب بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں Logroño میں رہتا ہوں. ahora mismo ابھی یا اس وقت, él vive وہ رہتا ہے en Pamplona, Pamplona میں, y yo اور میں en Logroño میں. pero لیکن یہ pero آپ کو بہت مطلب سمجھ لیں کیونکہ ایک کنیکٹور ہے, آپ دو فکروں کو جوڑ رہے ہیں آپس میں, تو یہ بھی آپ کی جو ریڈکشن ہوگی, آپ کی جو لکھائی ہوگی اس کو پلس پوائنٹ جو ہے نا وہ دے دے گا. pero estamos en contacto por WhatsApp اور Facebook, ہم رابطے میں ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے. تو یہ ہم نے کسی کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو لاسٹ والے دو ہیں یہ تو آپ بالکل ان کو نا پکا آپ رٹا لگا لیں اور سپیلنگ جو ہے نا وہ دھیان سے دیکھیں ان کے,
اور یہ ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں. ایل جس کے اوپر یہ اسینت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے بندے کے لیے. ایل جس کے اوپر یہ ہوگا یہ بندے کی کسی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیسرے کے لیے. جس کے اوپر نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ایل موبل. مثال کے طور پہ ایل موبل. ایل موبل اسینتوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ اس کو لکھنا یا اس کو نہ لکھنا اس کو لگانا یا نہ لگانا یہ آپ کو مطلب پلس پوائنٹ دے سکتا ہے. اگر آپ نہیں لگائیں گے تو شاید کیونکہ A2 اتنا بڑا لیول نہیں ہے تو آپ کو پوائنٹس جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ نہ ہو. لیکن جب بھی آپ کسی بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ نے ایل کہنا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ آپ لگا دیں تو یہ آپ کی ریڈکشن کو ایکسٹرا پوائنٹ جو ہے نا وہ دے دے گا. تو اس طرح سے ہم نے سارے کوسچنز کے جواب دے دیے. میں نے یہاں پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا لیکن آپ نے کاپی پہ کس طرح لکھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کاپی پہ اس کو لکھنا ہے یہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے کمپلیٹ. یہ آپ کو 2 حصوں میں آپ بالکل سارا لگاتار بھی نہیں لکھنا اور یہ بھی نہیں کہ آپ 2 لائنیں لکھیں اور پھر نیچے آگے 2 لائنیں لکھیں اور پھر نیچے آگے. یہ سارا آپ نے 2 حصوں میں لکھنا ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ 4 حصے ٹوٹل بن جاتے ہیں. سالودار ہم نے کرنا تھا, دستپیدیر کرنا تھا اور بیچ والا 2 حصوں میں. لیکن اس میں کیونکہ سالودار اور دستپیدیر ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم اس کو صرف اور صرف 2 حصوں میں لکھیں گے. 2 ڈیفرنٹ پیراگراف اور بالکل صحیح پتہ چلے کہ یہ پہلا پیراگراف ہے اور یہ دوسرا پیراگراف ہے. اور ہم نے جو لفظ ہیں یہ کاؤنٹ کر لینے کہ ہم نے کتنا لکھے. یہ غالباً جو ہے نا وہ 73 الفاظ ہے کیونکہ ہم نے یہ لکھنا تھا 70 سے 80 الفاظ کے درمیان تو ہم لیمٹ میں بھی ہیں. سارے سوالوں کے بھی ہم نے جواب دے دیے ہیں اور اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے رٹا لگا لینی ہے, پکی یاد کر لینی ہے تاکہ اگر کسی کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اس کا صحیح جواب کیا دینا ہے. تو یہ تھا آج کا تاریہ. میرے اندازے سے جتنے بھی میں نے جو لکھنے والے اپلوڈ کیے ہیں ان میں سب سے کمپلیٹ یہی ہے کیونکہ اس میں نہ صرف ہم ایک تاریہ سیکھتے ہیں بلکہ ہم اور زیادہ تاریہ جو بھی ہم سے پوچھا جائے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اگر ہمیں تھوڑی سی عبارت چینج کر دی جائے تو ہم نے اس کو کیسے مکمل کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو نیا ضرور ملا ہوگا. اگلی ویڈیو اگلے تارے کے ساتھ دوبارہ ضرور گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.